Maayong hapon sa tanan no. So ali ta diri sa simbahan na gawas ta guys, grabe ka init. Nagkaulan na pud ba. So hapit na ginamo ang training guys. Dili sa ta makapos ani kay daghan pa man tagbuhaton. So basin siguro mga Sabado sa buntag maka cellphone ako na kay bawal man diri ang cellphone basta mag-training guys. So kato rin mga vlogger diha, yung mga bag-o pa nga nag-vlog guys. So padayon lang mo sa inyong vlog, ay lang mo kadismaya kay namang guys sitwasyon nga mawad ang kagana sa pag-vlog, labi na kay nagtanaw ka sa imong views nga gagmay. So ayaw lang natanawa ng views nimo kasi nga disappoint ra ka ba kay ang uban dagko kay views nimo, daghan kay mo share sa ilang video nya sa imo wala, wag mo like, wag mo share. So ayaw lang natanawa ng ilaha kay wala may vlogger nga largo kasikat. So kana ang atong pag-vlog karon nagyan po na nila, diya po sila nagyan mo na nila. So kana kay mo man gipangandoy, ipangarap na nimo nga mag-vlog ka. So padayon lang sa imo ang pag-vlog, ayaw lang kadismaya, ayaw lang natanawa nga gagmay kayo kog views o nang ako vlog. So ayaw padayon kay imo man ang gisugnan. So natural gyud na sa guys nga gagmay ra ta og views kay naman dili pa man ta sikat, bag-o pa man ta, dili pa man ta ilado sa mga tao. So kana imo pag-vlog guys, padayon lang kay moabot ra sa punto nga musikat ra gyud pung kasama nila. So kana lang guys, God bless.